बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस दुनिया की एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, यानी ख़ुदकुशी करते हैं। ये भी कहा गया है कि 17 से 34 साल की जो उम्र है उसमें सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। और इसके अलावा एक और भी इसी रिसर्च के अंदर अहम बात सामने आई, और वो ये थी कि ज़्यादातर वो लोग सुसाइड करते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके होते हैं, या जिन्हें हम अपनी नज़रों में कहते हैं कि वो शख्स कामयाब हो गया है। सबसे ज़्यादा वो सेलिब्रिटी जो हैं वो सुसाइड करते हैं। इसके पीछे ज़्यादातर जो रीज़न बताई जाती है उसे डिप्रेशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस की पीक जो है उसी को ही हम डिप्रेशन कहते हैं। अब डिप्रेशन है क्या और किस वजह से डिप्रेशन हमें होता है, और फिर हम इस डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं, अगर हो गया है तब भी, अगर नहीं हुआ है तब भी हम इससे कैसे खुद को महफूज रख सकते हैं, आज की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करनी है। आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो हमारे दिमाग के अंदर चलता है। मसलन हम कहते हैं कि फलां शख्स का मूड ऑफ है, लेकिन वो मूड अगर परमानेंट ऑफ हो जाए तो हम कहते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मसलन कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अगर आप किसी से बात करते हो वो कहता है कि मुझे अकेला रहने दो। अगर कोई जॉयफुल वाली या कोई अच्छी बात करो, उम्मीद वाली बात करो, तब भी को कहेगा कि हाथ जोड़ेगा कि मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता, मुझे काइंडली अकेला छोड़ दो। ख़ास उसकी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई कोई भी बात करेगा वो कोशिश ये करेगा कि अकेला रहे। ये है डिप्रेशन की अलामात। और नॉर्मली डिप्रेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस लाइक हमें सर में दर्द रहता है, हम बर्डन फील करते हैं, और उसके बाद अगर वो स्ट्रेस परमानेंटली रहे तो वो हमारे दिमाग को पैरालाइज कर देती है, स्क्वीज़ हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन के बाद कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कभी कभी कि मसलन हमें रात को चूँकि नींद नहीं आती, तो नींद पूरी करने के लिए या नींद लाने के लिए हम टैबलेट्स खाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की कि हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और इसी को ही डिप्रेशन कहते हैं, मसलन हमारे दिमाग का पैरालाइज हो जाना। अब सवाल ये है कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? क्या इसका तल्लुक मौजूदा हालात के साथ है, माजी के साथ है, किसके साथ है? हम नॉर्मली ये समझते हैं कि शायद कोई इधर इंसिडेंट हुआ, इधर मुझे डिप्रेशन हो गया। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन नॉर्मली उन फैक्टर की वजह से होता है जो पास्ट में गुजर चुके होते हैं, और इसकी पहली रीज़न हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है, या फैमिली के अंदर जो हमारे हालात चल रहे होते हैं। कभी हमारे वालिदैन हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बनते हैं, कभी हमारे बड़े बहन भाई वो हमें टार्चर करते हैं, और टार्चर वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो छोटी छोटी बातों पे कि बेटा ये नहीं, ये करो, हम कुछ करना चाहते हैं। मसलन बचपन में ही हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमारे पेरेंट्स को स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो वो भी हमें ट्रांसफ़र होती है, चूँकि इन्वायरमेंट इस किस्म का होता है। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं, चूँकि हमारी ख्वाहिशात भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो फिर हम किसी अपने से मिलते हैं, कोई किसी से मोहब्बत हो गई, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई, और फिर वो अचानक छोड़ जाए, या कोई हमें चीट करे, धोखा दे। हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, वो दोस्त हमें धोखा दे, चीट करे, या फिर हम जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे हम इम्तिहान देते हैं, जो काम हमने किया यानी जितनी मेहनत हमने की इतना रिज़ल्ट ना मिला, फिर हम स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस बेसिकली ये भी आप कह सकते हो कि होपलेस हो जाना, और अपने दिमाग पे बर्डन लेना कि ये मैंने तो इतनी कोशिश की थी, ये काम नहीं हुआ, फलां ने मेरे साथ ज़्यादती की। फिर इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम की कमी या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। मैं ये समझूं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, गिल्टी फील करना, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ। अगेन मैं ये कहूँगा कि फैमिली बैकग्राउंड या फिर जो आपके टीचर्स हैं वो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि ये बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर जो आपका पार्टनर होता है या जिसके साथ आपकी मोहब्बत या अंडरस्टैंडिंग हुई होती है वो भी आपको छोड़ के जब जाता है तो आप गिल्टी फील करते हो, आपको महसूस होता है कि नहीं जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं किसी को अपने साथ जोड़ के रखूँ। ये सारी चीज़ें सबसे पहले सैडनेस के तौर पर और फिर सैडनेस स्ट्रेस के तौर पर हमारे दिमाग में जगह बनाती है। और जब लगातार स्ट्रेस रहे यानी हम इसको किसी के साथ शेयर ना करें तो फिर वो चीज़ हमारे लिए बीमारी का बायस बन जाती है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन की सिर्फ ये भी वजूहात नहीं है, कुछ और भी हैं। मसलन कभी कभी हम अपनी सेहत को डाउन कर लेते हैं यानी बीमार रहते हैं। बीमारी ये भी इस वजह से भी हो सकती है, मसलन मौसम चेंज होता है लेकिन हम उसको फील करते हैं कि मैं तो अक्सर बीमार ही रहता हूँ। फिर हम लगातार काम करते रहते हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं लेते,
اس کی وجہ سے بھی سٹریس ہوتی ہے اور پھر وہ سٹریس بیماری کا سبب بنتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ سٹریس اس وجہ سے دیکھی گئی ہے جب ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ یا کوئی اپنا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی فوتگی کے بعد ہم مکمل طور پر پیرالائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جذبات، اپنی فیلنگز کو دوسروں تک شیئر نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے جب آپ اپنے جذبات کو، وہ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھتے ہو۔ مثلا یہ ریسنٹلی فوت ہوئے، سوسائڈ کیا سشانت سنگھ راجپوت نے، تو سشانت سنگھ راجپوت کا ایک میں انٹرویو سن رہا تھا، تو وہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نارملی اپنے جذبات اور فیلنگز جو ہے وہ شیئر نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ اپنے جذبات اور فیلنگز شیئر نہیں کریں گے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جن کے زیادہ دوست نہیں ہوتے، اور زیادہ دوست سے بھی نہیں، میں یوں کہوں گا کہ کوئی ایک ایسا دوست جس کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کر سکیں، وہاں پہ اور زیادہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ہم اپنی باتیں شیئر نہیں کر پاتے اور اندر ہی اندر وہ ہمیں کھاتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے پرابلم بہت چھوٹی سی ہو، لیکن ہمارے لیے تو وہ بہت بڑی ہو جائے گی جب بار بار ہم اس کو دماغ میں رکھیں گے۔ اس کے لیے وہ ایک ایگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ اگر ایک پانی کا گلاس ہے، اس کو یہاں پہ پکڑ کے آپ رکھیں، 1 گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، آپ اس کو 2 گھنٹے کے لیے رکھیں، اسی طرح دورانیاں بڑھاتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے گا، آپ کا بازو پیرالائز ہو جائے گا۔ سیم اسی طرح جب ایک چیز ہم اپنے دماغ میں فٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ چیز ہمارے دماغ کو پیرالائز کر کے ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے، اور پھر ہمیں دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے اور وہ موت کا رستہ ہے، ہم سوسائڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ رستے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنے زیادہ ہوپ لیس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔ اور زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مسلم ہیں، ان کا چونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، وہ اس کی طرف نہیں جاتے، وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن باقی جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے جلد اور جلد سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ مثلا سشانت نے ود ان 6 منتھ سوسائڈ کر لیا۔ 6 منتھ پہلے کچھ سمپٹمز ظاہر ہوئے، انہوں نے اظہار بھی کیا کہ مجھے ڈپریشن ہے، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ خیر، یہ کچھ ایسی علامات تھی جنرلی میں نے آپ کو بتائیں کہ اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کو ختم کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، وہ ہے کریٹ ہوپ۔ ہمیشہ امید قائم رکھیں، چونکہ رات کی تاریکی کے بعد صبح روشنی ہوتی ہے، یعنی جب بھی رات ہوتی ہے تو ہر بندے کو امید ہوتی ہے کہ سویرا ضرور ہوگا۔ تو آپ کی زندگی میں چونکہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، زندگی اسی چیز کا نام ہے، تو یہ مومنٹ آئیں گے کہ جب آپ کو لگے گا کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کو صبر رکھنا ہے، چونکہ بینگ اے مسلم ہمیں بار بار کہا گیا ہے صبر و شکر رکھیں، یا آپ چلے برداشت کرنا بھی کہہ لیں کہ تھوڑے سے مومنٹ کے لیے آپ پیشنس رکھیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آگے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ یعنی آپ کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا، امید قائم کرنی ہے۔ اور دوسری چیز، کوئی ایک آپ کا ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے، بااعتماد دوست، جس کے ساتھ آپ ساری فیلنگز کو شیئر کر سکیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ کبھی کبھی بندہ تنگ آ جاتا ہے، لوگ ہمیں چیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو پھر ایک اور حل ہے اپنے وہ جذبات اور فیلنگ شیئر کرنے کا، اور یہ سب سے آسان حل ہے کہ آپ ایک پیپر لیں، پیپر کے اوپر وہ ساری چیزیں لکھیں، وہ جو بھی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، جو بھی پرابلم ہوئی، یوں آپ نے وہ شیئر کر دی، آپ کے دماغ سے برڈن جو ہے وہ اتر گیا۔ جب آپ برڈن اتار دیں گے تو وہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سیریس نہ ہوا کریں۔ جب کبھی آپ زندگی میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ بی نارمل، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت ہنسی مذاق جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، اور ایکسرسائز کیا کریں، میڈیٹیٹ کیا کریں اکیلے میں جا کے، خصوصاً یہ جو نیچر ہوتی ہے، نیچر میں صبح سویرے اگر آپ واک کرتے ہیں تو اس سے بیسٹ کو نہیں ہوگا۔ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو ایسے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اب بالکل آزاد ہو، یعنی نہ تو کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں ہے، نہ ہی اس کا سلوشن آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ روزانہ 1 گھنٹے کے لیے کریں، 15 منٹ کے لیے کریں، چلے 10 منٹ کے لیے بھی کر لیں، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہوگا۔ جب دماغ ریلیکس ہوگا تو ڈپریشن جیسی بیماریاں آپ کے نزدیک نہیں ہیں۔ اور کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسا ضرور کیا کریں جو آپ کے لیے جوائفل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ واک کیا کریں، واک کے ساتھ ساتھ آپ کوئی پیٹ پال لیتے ہیں، مثلا کوئی
आप डॉग रख लें, छोटा सा परिंदा रख लें, उधर अपने आप को बिज़ी किया करें। और जब एक चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे होते हो तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शिफ्ट ज़रूर किया करो। कल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए, तो आपको चाहिए कि थोड़ी देर के लिए लैपटॉप मोबाइल को छोड़ के, ये चूँकि आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आप थोड़ा नेचर में जाके वहाँ पे गपशप करें और वहाँ पे अपने आप को बिज़ी रखें, यानी अपने दिमाग को बेसिकली मैं कह रहा हूँ शिफ्ट करें। और छोटे छोटे ज़िंदगी में टास्क बनाओ। एक बड़ा आपका गोल होना चाहिए और उसके साथ साथ सब गोल्स ज़रूर होने चाहिए। वो सब गोल्स जब आप अचीव करते हो, छोटा सा टारगेट उसको अचीव करना है, अपने आप को रिवार्ड ज़रूर देना है। हाँ, वो 5 मिनट म्यूज़िक सुनने का है, गाने सुनने का है, डांस करने का है, या फिर कोई अच्छा खाना खाने का है, रिवार्ड खुद को ज़रूर दिया करें। इससे भी आपकी वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होगी। और कोशिश किया करें कि अकेले ना रहें, क्योंकि अकेलापन आपको डिप्रेशन का शिकार बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे ये कहा कि रिसर्च के मुताबिक 8 लाख हर साल जो है लोग सुसाइड करते हैं। वजह डिप्रेशन है। और फिर डिप्रेशन क्या है? बेसिकली एक डिसऑर्डर है, मूड का चेंज हो जाना, गुस्से आना, और उसके साथ साथ किसी भी काम में दिल ना लगना, इसको डिप्रेशन कहते हैं। और फिर मैंने इसके कुछ सिम्टम्स बताए आपको, उसके साथ साथ कॉजेज़ बताए, और सबसे बड़ा कॉज ये बताया कि हम किसी चीज़ को खो देते हैं और उसके बाद हम उसकी तरफ आ जाते हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए मैंने कहा कि अपनी फीलिंग्स को, जज्बात को शेयर ज़रूर किया करें। उसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप कि ये लेक्चर, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने